जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही वीडियो रे देखिबे आमर पंचम श्रेणी आसंता काली जो गणित परीक्षा रही से आधारित किसी अभ्यास प्रश्न देखंतु। डायरेक्टोरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एससीईआरटी ओडिशा भुवनेश्वर पत्रांक अनुजाई यही सब प्रैक्टिस क्वेश्चन आम पाखक आसी। प्रैक्टिस क्वेश्चन गुड़िक जदि अभ्यास करी आमे एग्जाम देबाकू जाउछे तो आम 100% सबू क्वेश्चन आंसर अटेंड करिपरिबा एवं आराम से भल मार्क रखिपर। तो चलतु एबे देखिबा गणितर आमर प्रैक्टिस क्वेश्चन गुड़िक। देखंतु गणित प्रश्न गुड़िक रही ये लिखित प्रश्न 1 ରୁ 7 नंबर पर्यंत प्रश्न गुड़िकर उत्तर खाली स्थान रे लेख जहाँकि 1 मार्क विशिष्ट रही। एठी देखो 1 नंबर अच्छी कमा व्यवहार करी संख्याटी को लेख। तो ये आमर 35 पाखरे कमा रहिबो 35,806। तापर देइछि देखंतु आमर 49,999 परवर्ती संख्याटी लेख। कौन हम ना आंसर टी हम ये हूँ आमर ठीक आंसर। 6 अंक विशिष्ट समुदाय केतोटी संख्या अच्छी यार उत्तर हेब 9 लक्षटी संख्या अच्छी। गोटे अप्रकृत भग्न संख्या लेख। अप्रकृत माने आमर लबटी बड़ होइथिबो हरटी सान होइथिबो। आपण माने जेकोसी गोटे लिखिपारे 3/2 5/4 जेकोसी भी। 3टी 1/3 मिसले केते हबो 3टी 1/3 जदि मिसेबा आमर आंसर आसीबो 3/3 बा 1। 4/5 रु 1/5 विभक्त वियोग कले केते रहिबो आंसर हबो 3/5। 7 नंबर अच्छी 1 पूर्ण 1/4 रे केतोटी 1/4 अच्छी। देखंतु 1 पूर्ण 1/4 माने हैला 5/4। तेणु 5/4 रे केतोटी 1/4 थिबो ना निश्चय 5टी। यह हेबो ठीक उत्तर। 8 नंबर अच्छी 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्याटी केते आंसर होउछि ग। 2टी मौलिक संख्यार ग सागु केते हेबो आंसर होउछि 1। 7 और 21 रो ग सागु केते हेबो आंसर होउछि 7। 5 और 25 रो ल सागु केते हेबो आंसर होउछि 25। 12 नंबर होउछि कौनसी एक संख्यारे केते जोग कले जोगफल सेही संख्याटी होइथाए उत्तर होउछि घ 0। केउ चित्रर प्रतिसम रेखाटी ठीक भावे दर्शा जाइछि आंसर होउछि ग। 14 नंबर देइछि निम्नोक्त मध्यरु केउटी प्रतिसम आकृति विशिष्ट इंग्रेजी अक्षर अटे आंसर हेबो एच। संरचनार परवर्ती संख्याटी केते ये रही आमर 15 नंबर। देखंतु 12 एवं 15 मध्यरे डिफरेंस आसुची 3। 15 रु 20 मध्यरे आसुची 5। सेहीपरि 20 रु 27 मध्यरे आमर आसुची 7। तेणु परवर्ती डिफरेंस आसीबो 9 डिफरेंस। तार्थ 27 रे 9 जोग कले आमर आसुची 36। तेणु आंसर होची घ। तापरे एठी देखंतु 16 नंबर टी परवर्ती संरचनाटी को देख। देखंतु एही चित्रटी परे को चित्रटी आसची एटा आसची तेणु एटा कोठी अछि ना ख रे। तापरे 17 नंबर देखंतु संरचनार परवर्ती संख्याटी को लेख। एठी आमर 410 रु 370 मध्यरे 40 डिफरेंस रही। सेहीपरि 370 रु 330 मध्यरे 40 डिफरेंस रही। तेणु वर्तमान 330 रु जदि आमे 40 वियोग करदेबा तो आंसर आसीबो 290। तेणु आंसर होउची ग। तापरे 18 नंबर देखंतु संरचना को आगको बढ़ाइले शून्य स्थान रे केउटी रहिबो। देखंतु एठी गोटे देइछि एठी 2टी एठी 3टी तेणु एठी निश्चय भावे 4टी रहिबो। तेणु ग एवं घ मध्यरे 4टी रहिछि। किंतु एठी आमे देखिबा जेहेतु प्रति आमर संरचनार स्टार्टिंग रे ऊपरठू आरंभ होइछि माने त्रिभुजटी एही प्रकार होइछि। तेणु आमे देखिबा ए 2टी मध्यरु कोउटा त्रिभुज एही परि भाबरे ऊपर को होइछि तो एइटी होइछि। तेणु आंसर हेबो ग। 19 नंबर देइछि देखंतु 8 रो केतोटी गुणनीयक अछि 8 रो 4टी गुणनीयक अछि
ଯାହାକି ରହିଲା 1 2 4 ଏବଂ 8। ତାପରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉଭୟ ମୌଳିକ ଓ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ମୌଳିକ ହୋଇଥିବ ପ୍ଲସ୍ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବ, ସିଏ ହେଉଛି 2। ଖ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 2,35,978 ଏବଂ 2,35,981ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 78 ଅଛି, ମାନେ 2,35,979, 2,35,980 ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ଲେଖ, ମାନେ ସାନରୁ ବଡ଼ ଲେଖିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଏଇଟା, ତାପରେ ଏଇଟି, ତାପରେ ହେବ ଏଇଟି, ତାପରେ ହେବ ଏଇଟି। ତାପରେ ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଣର ମାପ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲ କର କହିଛି। ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ମାନେ 90ରୁ ଅଧିକ, 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ହେବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏବଂ କୋଣର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକର ନାମ ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଆର ନାମ ଆପଣମାନେ କ ଖ ଦେଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆମର କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବେ, ତାର ନାଁ ଦେବେ କ ଖ ଗ, କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ ନାଁ ଦେଇପାରିବେ। 25 ନମ୍ବର ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକାର ପଡ଼ିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 8 ମିଟର ଲେଖାଏଁ ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିଦେବେ, କ ଖ ଗ ଘ ନାଁ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ କହିଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଆମର ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା ବାହୁ ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ। ଯଦି ବାହୁ ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ ଆମେ କରିବା ତ ଆମର 8 ଇଣ୍ଟୁ 8 ହେଲେ 8 ଅଷ୍ଟା 64 ବର୍ଗ ମିଟର ହେବ, ବର୍ଗ ମିଟର। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ 8 ସେମି ହେଲେ ତାର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଇଏ ଯଦି ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହୁଏ, ତାର ଯଦି ପ୍ରତି ବାହୁ 8 ସେମି ଲେଖାଏଁ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁ ତାର ସମାନ, ତେଣୁ 8 ସେମିରେ 8 ସେମି ମିଶାଣ 8 ସେମି ମିଶାଣ 8 ସେମି, ତେଣୁ 8 8 16, 8 24 ସେମି ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏଠି 27 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଖେଳ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ମୋଟ କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ନ୍ତି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। କ୍ୟାରମରେ 7 ଜଣ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ 9 ଜଣ ଏବଂ ଚେସ୍ରେ ହେଲା 14 ଜଣ। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଲେ ନା ତିନୋଟିକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା, ଆନ୍ସର ଆସିବ ଗ 30। ତାପରେ 28 ନମ୍ବର, ଖାଦ୍ୟମେଳାରେ କେବଳ ଲଡ଼ୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଏକ ଦୋକାନର 4 ଦିନର ତଥ୍ୟ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କେଉଁ ଦିବସରେ ଅଧିକ ଲଡ଼ୁ ବିକ୍ରି ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କେତେ ବିକ୍ରି ହେଲା ଆକୁ ଯୋଗ କରିକି ଆଣିବେ। ଇଏ ହେଲା 238, ଯୋଗ କରିବା କେବଳ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବେ, ଆପଣ ରଫ୍ରେ ଏହାକୁ ଯୋଗ କରିବେ। ସେହିପରି ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଗ କଲେ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି 263। ସେହିପରି ଏଇ ଦୁଇଟିକି ଯୋଗ କଲେ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି 320। ତାପରେ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ତ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି 270। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେଉଁ ଦିନ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ନା ଏହି ଦିନ, ମାନେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଗ। 29 ନମ୍ବର, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗଫଳ 2341। ଯଦି ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି 1748 ହୁଏ, ତେବେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ନା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଗ କରୁଛେ ଆନ୍ସର ଆସିବ 4089। ଇଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କରିବା। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ 5 ଅଙ୍କର ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିନେବା, ତାପରେ 4 ଅଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କରିବା। ତ ଆନ୍ସର କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 9 9 9 0 1 0। ଇଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରର 0/4 ଅଂଶକୁ ଗାର ଟାଣି ଦର୍ଶାଅ। 0/4 ମାନେ 4/10, ମାନେ 10 ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ। ଏଠି 20ଟି ଦେଇଛି, ତେଣୁ 10ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟାକୁ ରଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ 20ଟାରେ କେତେଟା ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା 8ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। 32 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଦରମାର 0.68 ଅଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଅବଶିଷ୍ଟ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଦରମାର କେତେ ଅଂଶ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି? ଯଦି ତାଙ୍କର ପୁରା ଦରମା 1 ହୁଏ, ସିଏ 0.68 ଅଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ କେତେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି? ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଆପଣ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଦେବେ ବା ବିୟୋଗ କରିଦେବେ। ତ
तो उत्तर आसुची 0.32 अंश। आपण मानकु यह धारारे लिखिबाकू पड़िबो। तुमे मेलारू गोटिए खेलना को 45 टंका 75 पैसा रे, गोटिए बॉल को 87 टंका 50 पैसा रे एवं गोटिए हाथ घंटा को 210 टंका रे किनिलो, तेबे तुमे दुकानी को केते टंका देलो? तीनोटी को जोग करने को पड़िबो। तेणु जदि तीनोटी को जोग करा जाए तो आसुछि हमर केते ना 343 टंका 25 पैसा। यह लिखिला बेले ऊपर टंका पैसा लिखि टंका जगार टंका लिखिबे, पैसा जगार पैसा लिखिकी जोग करिवे, नहेले भूल हो जिवो। गोटिए खातार दाम 35 टंका 65 पैसा हेले 8टी खातार दाम केते हेबो? तो आमे याको मल्टीप्लाई करिबा बा गुणन करिबा। गुणन कले आसुछि 285 टंका 20 पैसा। तापरे 35 नंबर देछि, केवल 3टी गुणनियोग थिबा 2टी संख्यार उदाहरण दियो, सेही संख्या गुड़िकर गुणनियोग गुड़िकु लेख। देखंतु 3टी गुणनियोग कार कार अछि। प्रथमे आमे देखिबा 4 रो देखंतु 1 × 4 कले 4, 2 × 4। तापरे देखंतु 36 नंबर कहिछि हमर स्तंभ मिलन करिबा पई 12 रो गुणनियोग मानकु जोड़िबा। देखंतु 12 रो गुणनियोग गुड़िक हेउछि 1 2 3 4 6 12। सेहीपरि 15 रो गुणनियोग होछि 1 3 5 15 एवं 18 रो गुणनियोग होछि 1 2 3 6 9 18। तापरे एठी देछि, तुमे भोजी पाई 50 किग्रा रो गोटिए चाउल बस्ता आनिलो 50 किग्रा माने ग्राम, एटे हला किग्रा ये हला ग्राम। सेथिरु भोजी रे 27 किग्रा 500 ग्राम खर्च करदेले बा चाउल खर्च हो गला, तो केते रहिला? आमे यहाकू वियोग करिबा। तो उत्तर आसुची हमर वियोग कले 22 केजी 500 रहुची। तापरे आमे यहाकू कोन करिबा ना 5 जनक मध्यरे समान भाबरे बांटीबा, माने 5 रे हरण करिबा। तेणु 5 चौकु 20, ये रहिला 2 25 5 5 25। तापरे 0 0 4 केजी 500 ग्राम। 4 केजी 500 ग्राम हेउची ठीक आंसर। तापरे सते बड़ तेल टीणरे थिबा तेल को 6टी समान आकारर छोट तेल टीणरे पूर्ण करी रखा जिबा परे 3 लिटर तेल बड़ी पड़िला। जदि प्रत्येक छोट तेल टीणरे 4 लिटर 500 मिली तेल धरे, तेबे बड़ तेल टीणरे केते परिमाणर तेल थिला? तेणु प्रथमे कौन करिबा ना, जदि सान गोटिए तेल टीणरे 4 लिटर 500 मिली लेखे धरे, एहीपरि आमको 6टी समान आकारर छोट तेल टीण पूर्ण दरकार। तेणु 6 रे गुणन करिवे, तो आंसर आसीबो कोन हमर 27 लिटर आसुची आंसर। 6 0 0 6 0 0 6 5 30 0 रखिनेली 3 6 चौकु 24 3 27। तेणु 27 लिटर आसिला उत्तर। तापरे एहा परे कोन होइची ना 3 लिटर तेल आउरी बळी पड़िला, तो 3 लिटर आमे एठी जोगो कर देबा। तेणु ये 27 लिटर, तापरे ये आसिला 3 लिटर, तेणु उत्तर हबो हमर 30 लिटर। 39 देखंतु, तुम विद्यालय रे सोमवार दिन 3 केजी 800 ग्राम चाउल रोसेई होइथिला, मंगलवार दिन ताठारु एतिकी कम रोसेई हैला। तेणु प्रथमे एईटा को वियोग कर दबा। आमे ए दुईटा जदि वियोग करिबा तो उत्तर आसीबो 2 किग्रा 700 ग्राम आसिला उत्तर। तापरे तेबे 2 दिन रे मोट केते चाउल रोसेई हैला ना, सोमवार दिन एटा हैला मंगलवार दिन रो रोसेई। तापरे देखिबा सोमवार दिन केते रोसेई होइथिला ना 3 केजी 800 होइथिला। तेणु ए दुईटा को 2 दिन रे केते खर्च हैला, तो ए दुईटा को आमे जोग कर दबा। उत्तर आसिला हमर 500 ग्राम, एपटे आसिला हमर 6 किग्रा। तेणु एटा होची ठीक आंसर। तापरे 40 नंबर देइची, तुम मामू घर तुम घर ठारू 32 किमी दूर। तुमे तुम मामू घर को जिबा पई प्रथमे एतिकी मीटर दूरता चाली चाली गल, तापरे 28 किमी बस रे गल। तेणु प्रथमे ए दुईटा को जोग कर दबा। ये 28 किमी, ये 1 किमी 200।
ତେଣୁ 28 ଏକ 29 କିମି 200 ମିଟର ଯିବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୂରତାକୁ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ଗଲେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ କେତେ ମାନେ 32 କିଲୋମିଟରରୁ ଏତିକି ଗଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ କେତେ ତେଣୁ ଆମେ 32 କିଲୋମିଟରରୁ କ'ଣ କରିବା ନା 29 କିଲୋମିଟର 200 ବିୟୋଗ କରିଦେବା ତେଣୁ ବିୟୋଗ କଲେ ଉତ୍ତର ଆମର ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆସିଲା 800 ମିଟର ଇଏ ହେଲା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇଏ ହେଲା ଆମର 2 କିମି ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଗଣିତର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଏହିପରି ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କାଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।